guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to pick up the kids from school. And then, I'm with my husband. Oh, you look good then. Hey, hi there. I'm good. Oh, shopping. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna Time. So I think the kids are waiting. What, Beb? Musta ko na yung tito? Goods. Goods yun. Bingo yan. Goods na goods. Goods na goods. Ako mo si Bingo. Binga ka. Goods na goods. You're the binga. Okay, we have the kids now, and then we're going to Gaisano Mall because we're gonna buy something in there, and then see you Next later. Next. See you later, Next Pagan. later. Sorry. Peace. All right, we got one more stop after Gaisano Mall. I promised the girls an ice cream, so we're gonna have to stop at Jollibee or McDowell, and we're gonna buy them an ice cream for helping their Tito. Sana all. Sana all may pa-ice cream si Tito. Okay, nandito na kami sa mall. Dagan ka aircon na. Kasama ko ang aking mga Girl Scouts. Kukunin na sila ni San Pedro. Char! Bye! Uliin ako. What happened to my boy? Ma'am, tagpila na imong bangko, ma'am. Oh my God. Kumaka side eye. Hala, gwapo ka lang. Gwapo, ma'am. OMG. Okay, so mamili ta diri og chair. Kay gamer biya ta. Gamer. Complicated ba ano? Last 20%. Pang relax. Pagdako na ako, apply ko sa mong trabaho, tapos matigong ko man, makapalit ko gaming room na ako. Very good. So, mo-apply ka sa akong trabaho kay para makapalit ka gaming chair, Gaming room? o gaming chair, o gaming computer. Diba? Sige. Baka magpahirap. For business only. Ay, madam, magbayad ko home credit. Money. Sila akong utang. $10 billion. Wala pa tayo utang. Uy, simba ko na. Uy, dili na dulaan. Makabayad yung ka na. Ibalik na dito. Ko. Namili ta diri. Gusto na ko black para dili maklaro ang kuan. Hugaw. 2.5 na lang siya, girl. Hello. Ayan. Fine. I found na. Uutang ako. Tinapos mo na ba ang bill mo? Yes, madam. Yes, madam. Ako siguro. Ganahan ko ko yun. Okay. Nagunsa mo dera nag-office mo? Madam, magbayad ko kuan. Magbayad ko kurente. Nod to na ta kay gutom na. Hawa na diha.
kani akong paliton. So, vloggerist era. So, kani dapat akong paliton. So, kani na lang. Para dako kay patong na akong tiil. Diba? So, hala, mag-change na yun, nag-price ron ba? Wa, nag-yun ko'y discount, ana. Hi, sa akong vlog, kuya. Bye! Kabayad, ana, ha? Brand new na siya. So, wala pa. So, nanamo akong chair. Excited ako malingkod. Okay. Wala, maigo kaya na. Kita, oy. Naawa na tulog na. Naghagok pag yun. Kaluoy. Ginoo ko ang adlaw. Galit na galit. O, so ko kayong adlaw, day. So, sarap ng isa. Kitaan. Ayun, sobrang kasalag sa adlaw. Oh my God, nakaabot namin sa balay. And then, tanaw ang isa, oh. Hagok. Enjoy na enjoy ang trip. Sige, baba na ta. Janice. Janice, may pasalubong ako. Kalams. Okay, anyway. Bye. Sariling spot. Yay! This is my chair. Nakarating siya ng buhay. Ayan. Nakarating na siya ng buhay. Hey guys, so, mag-unboxing na ito. Kasi unboxing. Sabi na yung hiwaon. Hiwaon na nila ito. Okay. Ay, tika ko malingkot. Diba? Kailangan ko dako nga chair. Okay, para ipatong na ko akong tiil. Diba? Gusto ko nagapatong yung tiil. Uy, siya. So, of course, na siya. Ay, my goodness. It's very good. Karating na ko sa Lungga. And then, this is my new chair. Isang ikot naman dyan. Kamusta? Kumusta ang mga buhay-buhay natin dyan, mga made? Thank you for watching! Bye!